салом алейкум. Мардуми ғариби тоҷик, номи ман аю. Дина 6 нафара дастгирӣ мекунанд. Барои класс монданшон, барои комментарияи хуб навиштан. 6 нафар дар байни як сутка 73 нафар одамо показания додагиянд ки одамо тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд. имрӯз як бародари урус 6 ному фамилия дар кадом метро дар ҷумтаишон дар ҷо зиндагӣ мекунанд. ҳамаш бисмада аст. Не ки иҷозат нест, пака иҷозат нест. соли таваллудошон падар модарои азиз 1999, 2000, 1998, 1997, якташ 1999 айвосеай деҳаи Гулистон. ду нафараш падараш ба хоинӣ дар ҷумтаишон пишти панҷара ҳастанд. ای جوان، ای دادر، کار بفهمون. تو چیکار کرده سی؟ تو فکر پدر مادر تا که آخه تو را کلان کرد، تربیت داد که امروز دستشون بگیری. آخه نیا که چی میگه؟ پتوشاره اقبال یک پتوشار آدم است. марча мега, марча класса бумон ки ман ҳаромиёма бихӯронам. вақти қабиданут марча ҷавоб бите ҳадисма чӣ намия. баъд 15 сол пишти панҷара мерай, баъд падар модари ту калуши пош диридагӣ мегарда ба талбида, баъд бо ин хоино мебуроянд хандида мега ранги додоҷон як алкаш, як далбаёби дигар туф мега асри 21 дар калуши зани тоҷик, модари тоҷик мега диридагӣ аст. дар калуши пои модари диридагӣ шумо фалон кунӣ мега. шумо фикр кунед е ҷавоно. расистски федератсия бесоҳиб нест. деҳаи Гулистон то хи гудак ҳастӣ. е додар бухон ти як бесавод будани тай ҳами короита. барои ҳамун падару модарони азиз ҳар минути секунд фарзандотона занг бизанед, тарбияшон бутен. вой ба ҳолтон дӯстони азиз. Внутренний дела барои тира МВД нест. Бо мегӯмад эй ҷавон, внутренний дела барои тира милиса, полиция нест. И дигар направление аст. Канали запрещено дар Российской Федерации, дар ватани азизи мо Исло ТВ ҳар як комментария чӣ гапе ки мезананд ҳамаш ба қай гирифта мешавад. якм худам тамоми комментариҳо чӣ гапе ки мезананд худам мешинам, менависам ба забони русӣ перевод шуда ки через нотариус печат внутренние дела. эй ҷавон, эй додар, бихон охи як галиб не ки ин ман хондам чӣ шидам. ту нахондӣ, ту харидӣ дипломта дур дангара ки ҳайсара бихонед. е ҷавоно, бихонед, китоб бихон. як моҳ попробовать ки, як моҳ баъд мебинихта. бо мегӯмад аёд наброр. е ҷавон, падари модари пир тра калон кард ки имрӯз дӯстшона бигирӣ. яки ту мехез як петушара дастгирӣ киси. як петушар одам аст, як далбаёб одам аст. изо накашида бо мегӯмад ту марча мега класса бумон, комментария бинавис. вақти қабидан ман чӣ тра чӣ мекунам ҷавоб медам. ягон чӣ ёрдам кардат наметавонам мега. ба сари қавли падару модарат мега. бира бишӣ петушар одам аст Иқбол. ура падараш петушара буд.
دل ما با خدا قسم میخورم با شما جوانان نمیسوزه. دل ما با پدر و مادر شما میسوزه. پیش ما چی دم میشنوه پروسه به ناموس یخیلت. ناموس نداری، ناموس مردی نداری تو. لعنت به اون خود جوان مردی که مادرش گیره میکنه. لعنت به اون خود جوان مردی که مادرش گشنه. آنه که تو جوان سال 1999 ببرای کار کنی هر منوت سکون خطیما مشکت گپ زنی نه پولا بگی هر هفته یک کرتا عشق دعاشا بگی تو دعای پتوشا را گرفتی سی تو دلبای کمی جزاق جوتا فکر که تو چکو کیسی جوان کسی که زیدی رسید که فدراسیا سخنی بد میزنه همش با پولی پروگرام با گفته برادر اوروس با پولی پروگرام های جواب میده بگو جوان را همش گودکای میگه همش گودکای نه دینا یکتش گریخته رفته ساعت 6 ساعت نمی ساعت نو فامیلش هم میگیره وقتی که مثلا جوجه دینا ساعت 7 با فکرم 7 یا که 8 بگویی میگه اوجه ایگرانیسا بروما فکر کنین جوانو با میگم ونو درین دلا ای برای ترا ملسا نیست ونو درین دلا دیگر направление است اوجه دیگر گپ خبر است تو جواب میتی ترا پاپکا میونه پیش نمی پارتنیانت گپوت اخی میورا میمونن گوش میکنی خدا تو بر هر یک سوال و جواب میتی با میگم ای جوان ای مردی تاجیک ای آینده تاجیکستان خدا کی نک در حیات دلی ما برای شما میسوزه هست دو سه زنه که دیگه показаем دودگی هستن یکتاش ایمیتیشیه امی بودمه که ای وسیعه قدش علاقه بوده واتساپ ده هرچی نشتگیه با میگمون که وقتی که تو پاپال خوردی سکون تو وقت نمیوی سکون بفهمی سکون وقت نمیوی که اکسات سکنی من اصلا کامنتاری رو ما آدم فلان نکرگی تلفونی ما را میکوه او کاز هست بانو میخدا قسم تو سرت بلو برداشتن نمیتونی بفهمی پنگ گفتن نمیتونی با ایمان ما قسم میخورم دیدم بسیار ضرورت ما دهیم ضروری که ده خود داشته 7 میلیون ده یک روز که من دیدمش وقتی پرکت کرده بودم با تای چیمون نگاش میکردم گرده غوز 3-4 آیفون داتناش 3 میلیون وقتی میگه قپولا چیکار میکنیم باید قدی برادری اجو میششتیم 3 میلیون دا سرش خام پایانای نگاه نمیکنم نفهمی دوستان عزیز ما فکری پدر مادرتون نکنید آخی محمد اقبال میگه پست یعنی مارچا یک پتوشا را تخیسته گفشه گرفته ای پتوشا را آدم یک چومو آدم های اونا پدرش چومو بود پس لیدنی چومو پدرش بود چیست پتوشا را آدم های حیوان آدم های آینده اترا نمیخواه میخواه که همه تا اپتم چخیر که سوال نواده زنای تایجی که اپتن سودا میکنن اپتمی بودن وقتی نصیبش افرید همه مردم گپ میزنن احتیاط کنین ای جوانا یا زید اسلام هستن یا زید تا هستن نمیخواه نخواه آدمی با عقلم گپ بزنن تو پاکستان که بنویس دستگیری که وقتی قبیدانت مرد شا میگه وقتی تیرا قبیدانت تا ایسو گوش که
15 سال این مردی نیست